Tanang bisyo. Kanang tanang bisyo, sugal, alak, babae, tanang mga bisyo. Kang Lucifer na, sa demonyo na. Kung ikaw nagkakag bisyo, makahuna-huna kag pangawat, napakasinungaling ka, bakakon ka. Muna nga ang mga bisyo, o ikaw, babaero ka, ikaw ang pinakabakakon sa tanang tao. Ikaw pod, pahubog ka, daghang bisyo, sugal, makahuna na ka pangawat. Kay gusto ka maghabol na ng imong bisyo nga, grabe ka naadik na ka. Muna akong mga advice ni mo, idol. Ikaw daghang bisyo, scammer ka o hacker ka, sa demonyo na. Sa demonyo na. Bisag mangutana pa kasi mong kagalingon, ngano man kang daghang kag bisyo. Wa kay kuan, wa kay barganan. Sinungaling ka. Bakakon ka kay daghan kag bisyo. Og naay mga tinago-tago sa imong asawa, imong panagkawaton para ipalit sa imong bisyo. Iposta sa abong, iposta sa hantak, iposta sa mga bisyo ni mga akong tinuod na istorya na ako ha. Diningog tiltiaw ni, diningog binuang ni, tinuod na. Kadaghan kag bisyo, wa kay asin sa imong kinabuhi kay membro ka ni Lucifer ni Satanas. Satanas kay wa kay kuan daghang bisyo. Oh, babae, sugal, tanang bisyo, inom, kanang inom, gikang gyapon na ni Satanas na, sa demonyo gyapon na, kay di man ka makahunahunag kuan kay gusto magang hulhugan diha nga mainom ka. Ang imong kwarta nga gitago-tago ipalitan nimong bisyo. Kay gikuhit ka ni Satanas nga magkuha ka na ng imong bisyo. Muna akong tambag nimo. Tanang bisyo kaya sa demonyo na. Sa demonyo na, babae, sugal, ug inom. Muna, scammer, ug hacker. Sa demonyo na. Gisundutan ka sa mga demonyo nga kana himuon na nimong kasalanan. Maghimo ka kasalanan. Mao na nga akong tambag nimo. Ngano magamukan pa mga bisyo nga ang bisyo sa demonyo man. Kung ikaw mahimo kang demonyo, pwede ka mahimong demonyo. Kay daghang bisyo. Pwede ka mulokso sa imperno. Kay daghang kag bisyo. Mamba ka ng imperno kana silaob ng mga kayo. Nagulbo-ulbo ang kayo, mulokso ka nito kay daghang kag bisyo. Mao na akong kuan nimo. Nga ikaw o kita mga kuan di ta makahuna-una mga pangdaya sa atong kagalingon. Hacker gihack ang akong kuan account. Mga scammer. Makahuna-una kag pangawat. Kay daghang kag bisyo. Di makakahuna kag pangawat wa kay bisyo. Mao na nga kuan lagi. Mao na nga akong tambag nimo. Magkuan ka, maghinahinay ka sa imong bisyo. Mao na nga kuan ikaw bisag kwartahan pa ka, ug daghang bisyo, wa gyapon ka asenso. Mahurot imong kwarta. Kaya daghang mga bisyo. Mao na akong tambag nimo. Mao na nga ikaw magkuan ka. Pagpag-og ka sa imong kagalingon. Mao na kay membro ka sa demonyo ug nana ka. Naa kay sungay. Duha ka buok, muturok sa imong agtang. Mao na Mao na nga kuan. Tinuod na istorya ha. Magkunda ka sa imong bisyo ha. Kay basig mahimo ka ni nakasungay ka sa manungag ka. Sungagon na nimong mga tao. Sige na. Mao na akong tambag nimo ha.